আপনারা যে আজকে অবরোধ করছেন, অলরেডি আমি রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি আইতেছি, এখনো ফোনে কথা হচ্ছে। তাই তিনি আরো ফাই মানजा कुनै जतो खादन ताकुते बुकुक सं हासल गाना फाना sampai जों 6टा ब्लक नि दिने पुरा खय डिस्ट्रिक्ट नि जों दिने दिने मिड डे मिल मान थाइनो जों दिने दाबि खाइबा जों दिने रोड ब्लक थाइका जों प्राय 2002 नि हयतो प्राय दिने संलाइते संगै फाइमानि ताबुक फानो चिनि दाबि जोंनो बरक दिन 50 टाका खाइ जोंनो अमाके मर्जु खिलाइ तनिव इनका अ मर्जुरी दिनो 50 टाका बाय केबो फानो कुनो बरक फानो चलि माने म दक्रै खरचा बरक अफिसर नि कुवाइचा माने दाम फजन जसे करे अब हाइकै जोंनो अब हाइकै जोंनो तला खिलाइ तनिव तिनी आबोनि कारणे तिनी मिड डे मिल मामुइ सनेरक तिनी अमाहाइकै रुट ब्लक खाने नांखा चिनि दाबि अमाहाइकै चिनि दाबि खायकै चिनि दाबि कै पुरो नंगिया जों दिनु थाने जों रिखा डिस्ट्रिक्ट दिउ ते जों सब डिविजन आइस थाने जों रिखा जों अब फाल चिनि कुनो परीक्षा ताबुक माया जों मिडियानि प्रेस बिटि फुनु गया जों आबोनि तिनी बाध्यतामूलक चिनि हासल गाना साम्बा जत्त मिड डे मिल कर्मीरक जों तिनी राष्ट्र अवरोध खाने जों बाध्यतामूलक जों मा अंखरका काजे चिनि दाबि जों गोबां मा बारं 4 घन्टा डिउटी खानाय डिएमा बिने বেতন বারিখা 4 ঘন্টা ডিউটি খানে বেতন মারিখা তিনি স্কুল ডিউটি সকাল 7টা থেকে जों প্রায় 11টা 12টা অবধি जों ডিউটি খায় जों 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা ডিউটি খায় চিনিতামা অপরাধ চিনিতামা অপরাধ শিক্ষা মন্ত্রী তামা ওয়ানচু গিয়া মুখ্যমন্ত্রী চিন্তামা ওয়ানচু গিয়া তিনি বাকি কোনো ব্যবস্থাপনা বকলায়া আবনি বাকি তিনি ডাইরেক্ট ডিএম ফাইনা পর্যন্ত চিনি আন্দোলন লড়াই অরণ তংনাই যে সময় ডিএম ফাইও जों আবরণ চিনি রাস্তা অবরোধ কিমে जों সুতগরি নাই जों ডিএ বেকক সামনি পরে যদি তিনি ডিএম ফাই অ জাগাও ফাই নাই পেখাই নক বসক জরতি তংনাই जों सारा दिन हपुं सापुं सिनि आन्दोलन चलि तंनाय नरमम प जागाव लामा कासो लाखिया जों तिनि अ जागा राम बेलफां बारी क्लाइ महिनजागो जेमन मेलका दंग थामबो अरो क्लास दंग ताइ अब हाइकेनो जों नेशनल हाइवे अरोनो जों तिनि ब रुट न काहु जाक दं म तिनि म रुट ने आगोटला तो कमलपुर रुट न जों तिनि कासु दं आपनि मु आनि मुं बिरकुमार देबर्मा नों बखरखौ संनाय न आं बखरखौ संनाय नों ब यानि हटे अ सामुंगो गदाल माने जों चिनि म यार जों संमानके जेफ्रु चिनि मिड डे मिल चालुंगो 2002 2003 हयते जों जे चालुके अपर हयते जों चिनि म सामु जों याफ्रि बाराव थायो नों ताक बेतन रखै बोसोर रखखा चिनि बेतन ताबुक मास 1500 जों छालो दिनो जों 50 टाका रिवो चिनि आबो चिनि मन्जुरिया जों शिक्षा मन्त्री शाखा कयक मान नभेम्बर मासनि 25 तारिखनि हर बसाक्लाइरिका माने तै 500 टाका रां बारे आबो बाचिनि संसार चलिया आबो बाचिनि चिनि जे कुनो चले खरकसा बरकनि अफिसरनि मात्र फाटि चानानि मात्र बिने कोइ चानानि बिने उनका बसा परने बिने ट्युसन परने बसन ट्युसन परने आबोसि पनन छे चिनि क्लाइया ति किन्तु चुंगना खरिबो दिन 50 टाका बाहायके चलिनाय ओ जे 1500 बेतन मान तमा कि मासो र मानि त अब 1500 बेतन मासो मानिया 3 मास 4 मास अबाहायके चिनि बेतन चुंगना बरोबर गाइ नरक आसे नक न त खाया আমন পরে কে আপনি পরিবর্তে চুমে কে কোকসারা দেখুন আমি সকাল 10টার সময় খবর পেয়েছি যে আমাদের মিড ডে মিলের যারা কুককাম হেল্পার তারা এখানে পথ অবরোধ করেছে কারণ তারা গত এক সপ্তাহ আগে আমাদের অফিসে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিল তাদের বেতন ভাতা বাড়ানোর জন্য এবং তাদের আরো কিছু দাবি দেওয়া ছিল তাদের 10 মাসের বেতন দেওয়া হয় সেটা 12 মাসের করার জন্য এরকম কিছু দাবি নিয়ে তারা আমার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে এই ডেপুটেশন আমি ডিস্ট্রিক্ট অফিসের পক্ষ থেকে আমার করণীয় ছিল এটা ডাইরেক্টর অফিসে পাঠানো আমি ডাইরেক্টর অফিসে সেটা পাঠিয়েছি তো ইতিমধ্যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম আপনাদের দাবি নিয়ে আপনারা আমাদের ডাইরেক্টর অফিসে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে আপনারা দাবি দিয়ে তুলে ধরুন আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যা দায়িত্ব সেটা করেছি তো আজকে আমরা যখন খবর পেলাম তারা এখানে পথ অবরোধ করেছে আমি প্রথমত আমার আইএস কে এখানে পাঠিয়েছিলাম কারণ আমাদের আগামীকাল 2 দিন ব্যাক পরীক্ষা আমি পরীক্ষা নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে প্রচন্ড ব্যস্ত এই পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না আমি আইএস কে পাঠিয়েছি পরবর্তী সময় আমার ওএলটি স্যারকে পাঠিয়েছি কিন্তু তারা মানছিলেন না তো এখন আমি নিজে আমার ব্যস্ততার মাঝে আমাকে আসতে হয়েছে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমি বলেছি তাদের দাবি আমি আজকে আবার আমাদের ডাইরেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেব এখানে আমি কোনো আশ্বাস দিইনি আমি শুধু বলেছি যে কারণ আমি আশ্বাস দেওয়ার মালিক নই আমার ডিস্ট্রিক্টের কাজ হলো এই দাবিটাকে
ডাইরেক্টর অফিসে পৌঁছে দেওয়া, আমি সেই ব্যবস্থাই করছি। আমি বিকালের মধ্যে তাদের যে দাবি দেওয়া সেটা আমি আবার রিপোর্ট দিয়ে ডাইরেক্টর অফিসে পৌঁছে দেব এবং তাদেরকেও এটা পাঠাবো যে তারা জানে যে তাদেরটা পাঠানো হয়েছে, আমি এই কথাই বলেছি।